Okay, dear students, welcome you all for today's science class. In our last class, we were discussing about atmospheric pressure. Last class में हामीले atmospheric pressure को बारे में पढ़िरहेको थिए. I mean, what is atmospheric pressure? Very simple definition. The pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. र हामीले बुझेका थियौं कि सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुन्छ त भन्दाखेरि जसलाई हामीले 1 एटमोस्फियर भन्ने गर्छौं एन्ड दैट इज इक्वल्स टु योर 76 or 760 millimeter of Hg mercury column. You can say 76 centimeter or 760 millimeter, same thing. And we had calculated in terms of SI unit how much its value comes. We had come to know it's equivalent to 10 to the power 5 Pascal approximately. अब अर्को कुरा हामीले के बुझेका थियौं भन्दाखेरि with the altitudes, as because the density of the air decreases, so that's why atmospheric pressure also decreases with altitude. Okay. अब यो प्रेसर अब मानौं हामी यहाँ छौं मोरलेस चाहिँ यति प्रेसर लागिरहेछ यो भन्दा थोरै कम होला तर इट्स अ ह्युज प्रेसर तर यो प्रेसर को इफेक्ट हामीले किन फिल गर्दैनौं भन्ने कुरा इन आवर लास्ट क्लास दैट आल्सो वी हैड कम टु नो किन हामी फिल गर्दैनौं त भन्दाखेरि बिकज हाम्रो भित्र जुन ब्लड को आफ्नो जुन प्रेसर छ एक्टिङ आउटवर्ड हाम्रो बडी भित्रको ब्लड प्रेसर यसरी आउटवर्ड लागिरहेछ ओके लाइक दिस र एटमोस्फेरिक प्रेसर यसरी लागिरहेछ one thing it should be clear pressure always is perpendicular कुनै पनि point मा चाहिँ surface को चाहिँ pressure जुन हुन्छ त्यो perpendicular हुन्छ because pressure we know thrust upon area thrust भनेको force perpendicular so that's why always be careful त अब यो more or less जुन हाम्रो blood pressure outward जुन लागिरहेछ र inward जुन atmospheric pressure छ त्यो more or less equal हुन्छ that's why के हुन्छ it balances so that's why so much huge pressure यति huge pressure 10 to the power 5 Pascal भनेको यो लगभग भनौं यो लगभग केही पनि नभयो भने लगभग 10 वटा जति कारको वेटको लगभग बराबर हुन्छ भने यति चाहिँ वेट लागिरहेको हुन्छ हाम्रो हरेक पोइन्टमा बडीको तर त्यही चाहिँ बेलामा हरेक पोइन्टमा फेरि चाहिँ के भइरहेछ त ब्लड प्रेसर पनि आउटवर्ड लागिरहेको हुनाले त्यो ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ तर जब हामी हायर अल्टिट्युडमा जान्छौं सरफेस लेभल अझै माथि जान्छौं सरफेस लेभलबाट हामी जब माथि जान्छौं त के हुन्छ त भन्दाखेरि डेन्सिटी एयरको कम हुँदै जान्छ एयरको डेन्सिटी कम हुँदै गएपछि एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्दै जान्छ अब एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्दै गयो तर हाम्रो भित्रको जुन ब्लड मोलिक्युल जुन छ त्यो त कन्स्टेन्ट छ भनेपछि त्यो ब्लडले लगाउने प्रेसर जुन छ त्यो त त्यही नै रहन्छ त्यसमा चेन्जेस हुँदैन त त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पेरेटिभली हाम्रो ब्लड प्रेसर बढी हुन जान्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा सो दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द हायर अल्टिट्युड्स अनि कहिलेकाहीँ अब कुनै पनि यदि हामीले चाहिँ सेफ्टी मेजरमेन्ट लिएका छैनौं भने ओके प्रिकसनहरु हामीले लिएका छैनौं भने नाकबाट रगत निस्किने कानबाट निस्किने यस्तो चाहिँ हुन सक्छ ब्लिडिङहरु हुन सक्छ ओके दैट इज ड्यू टु द डिफरेंस इन द प्रेसर blood pressure goes higher than the atmospheric pressure when we go in the higher altitudes that's why noses or ears may get bleeding okay अब अर्को कुरा चाहिँ यो जुन हामीले मर्करीमा चाहिँ मर्करीको एयर कलम लिइराछौं सर यसको सट्टामा चाहिँ वाटरको एयर कलम लिएर चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेट गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ त यसको वाटरको चाहिँ के छ प्रब्लम भन्दाखेरि वाटर इज इन कम्पेरिजन टु द मर्करी इट्स लेस डेन्स जस्तै अब मर्करीको चाहिँ
मर्करीको डेन्सिटी कति हुन्छ 13.6 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब मर्करीको, तर वाटरको के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब। अब यसरी हामीले बुझौँ कि 13.6 टाइम्स लेस डेन्सर छ वाटरको डेन्सिटी कम छ, मर्करी 13.6 टाइम्स हेभियर छ। तब हामीले मर्करीको ठाउँमा चाहिँ वाटर लिनु खोज्यौँ भने जुन हामीले मर्करीको चाहिँ 1 मिटरको ट्युब लिए चाहिँ पुग्छ भन्ने हामीले क्याल्कुलेट गरेको थिए, त्यो लगभग वाटरको केसमा चाहिँ लगभग केही पनि नभने लगभग 10 मिटरको लिनै पर्छ। त्यत्रो चाहिँ किनकि एटमोस्फेरिक प्रेसरले लगभग 10 मिटर चाहिँ वाटर कलमलाई चाहिँ होल्ड गर्नु सक्छ। जस्तै अब सिम्पल हामीले हेरौँ यहाँ कसरी यो निस्क्यो 10 मिटर जति। आई विल सो यू। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर एप्रोक्सिमेटली 10 to the power 5 पास्कल हामीले भन्यौँ। अब वाटरको केसमा यो प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि के हुन्थ्यो र त प्रेसर इक्वल्स टु H into D into G। सो प्रेसर वी आर टेकिङ एज 10 to the power 5 पास्कल or direct I will do, or so H we have to calculate. What is density? What is density of water? 1000 kg, 1000 kg per in SI unit. This is SI unit 10 to the power 5 Pascal. So this density SI unit 1000 kg per meter cube, and G is approximately 10. So what the H will come? This is your 10 to the power 1, 2, 3, 4, 4. So H equals to 10 to the power 5 upon 10 to the power 4. This must meter. So H equals to 10 meter. What does it mean? यसको अर्थ सेम एक्सपेरिमेन्ट हामीले मर्करीको सट्टा चाहिँ अब हामीले वाटरलाई लिएर गर्छौं भने हामीले 10 मिटर लामो चाहिँ ट्युब चाहिन्छ। सो द्याट इज क्वाइट इनकन्भिनियन्ट, त्यो धेरै असजिलो हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यो जुन एटमोस्फेरिक प्रेसर जहिले पनि मर्करी कलममा हामी मेजर गर्छौं। इट्स क्लियर? सो आई थिंक नाउ इट्स क्वाइट क्लियर टु अल अफ यू। अब कहिलेकाहीँ यो पनि यस कहिलेकाहीँ यो पनि क्वेसन सोध्छ, लजिकल क्वेसन के सोध्छ त भन्दाखेरि वाइ कान्ट वाटर बी लिफ्टेड मोर देन 10 मिटर। सो भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि त्योभन्दा बढी अब यो एचको हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ त 10 मिटर, अब त्योभन्दा बढी पानीको लेभललाई एटमोस्फेरिक प्रेसरले होल्ड गर्न सक्दैन। जब हामीले चाहिँ कुनै पानी उसमा ट्युबमा पानी चढाउन खोज्छौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 10 मिटरसम्म 10 मिटरसम्म होल्ड गर्यो, किनकि एटमोस्फेरिक प्रेसरले 10 मिटरसम्मको पानीको कलमलाई वाटर कलमलाई होल्ड गर्न सक्छ। अब योभन्दा माथि चाहिँ होल्ड गर्दैन। जसरी मर्करीको केसमा 776 सेन्टिमिटर 760 मिलिमिटरलाई होल्ड गरिरहेको थियो, बाँकी चाहिँ एक्स्ट्रा झरिहाल्थ्यो। ओके क्लियर? जस्तै यो सिम्पल मर्करी ब्यारोमिटरमा जुन देखाइएको छ, आई विल कम टु दिस पोइन्ट। ओके आई विल एक्सप्लेन दिस, नो नीड टु वरी। सो atmospheric pressure can hold the water level up to the height 10 meter, how we have calculated here. Actually atmospheric pressure in average, normal atmospheric pressure is your 10 to the power 5 Pascal. So when we calculate taking the density of water 1000, G 10, H comes 10. It means what? कि atmospheric pressure is equals to, it means atmospheric pressure is equals to the pressure exerted by water of column 10 meter. In the case of mercury it is 76 centimeter or 760 millimeter. कहाँ 76 सेंटीमीटर
र कहाँ चाहिँ नि 10 मिटर धेरै डिफरेन्स हुन्छ। त त्यसकारण हामीले चाहिँ नि वाटरलाई चाहिँ लिएर एटमोस्फेरिक प्रेसर क्याल्कुलेट गर्दैनौँ, मर्करी कलमलाई लिन्छौँ। क्लियर? ओके। न कुनै ठाउँमा एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्नको लागि we use the barometer. There are two types of actually barometer, aneroid barometer and liquid barometer or mercury barometer. So this measuring atmospheric pressure, so two types of barometers are used, aneroid barometer or mercury barometer. र यो सबभन्दा पहिला पत्ता लगाएको थियो कसले भन्दाखेरि टोरिसेली भन्ने इटालियन फिजिसिस्टले पत्ता लगाएको थियो। टोरिसेली Evangelista. So it was mercury. We actually for your course mercury barometer we have to simple its construction we have to understand. Italian physicist Evangelista Torricelli actually he had invented this mercury barometer. It's a very simple mercury barometer. यो हामीले बुझ्न सक्छौं। यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ यसमा के छ, हाउ इट वर्क्स। भेरी सिम्पल के छ, एउटा भेसल छ, दिस इज अ भेसल, यो भेसलमा मर्करी छ। ओके, अनि त्यसपछि लगभग 1 मिटरको लङ ट्युब हामीले मर्करी भरेर चाहिँ यसरी फिल गरिएको हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि 1 मिटरसम्म त्यो हुँदै हुन सी लेभलमा यदि हामी जब यो गर्छौं त इट कम्स mercury level comes, you the surface of the mercury, this is the tube, glass tube, sea level ma it comes 76 centimeter or 29.92 inches. Okay, तर यो त सी लेभलमा भयो। अब कुनै ठाउँमा कुनै पनि अरू ठाउँमा चाहिँ जब हामी गर्छौं भने यो फरक हुन्छ। यो रिडिङले चाहिँ हामीलाई वी क्यान क्याल्कुलेट कि यहाँ चाहिँ कति छ एटमोस्फेरिक प्रेसर, यहाँ कति छ भनेर चाहिँ। ओके, जस्तै अब एटमोस्फेरिक प्रेसर बढी छ भने के हुन्छ, बढी छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो एटमोस्फेयरको प्रेसर यहाँ लाग्छ, यो फ्री सर्फेसमा लाग्छ एटमोस्फेयरको प्रेसर, अनि त्यसले के गर्छ जब एटमोस्फेरिक प्रेसर बढ्छ भने इट पुसेस एन्ड इट गोज अप। ओके, द लेभल अफ द मर्करी इनसाइड द ग्लास ट्युब इट राइजेस। जब बढिरहेछ, आज मानौँ चाहिँ यहाँ थियो, आज सपोज रिडिङ यहाँ थियो, भोलि यहाँ पुग्यो, मतलब आज चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर बढ्यो भनेर हामी बुझ्छौं। जब एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर घटेपछि फेरि मर्करीको जुन प्रेसर छ त्यो बढी हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि मर्करी तल झर्छ अलिकता अनि यो लेभल चाहिँ तल आउँछ। सो इट्स भेरी सिम्पल, द कन्स्ट्रक्सन अफ मर्करी ब्यारोमिटर is quite simple. Okay, a container it contains, a vessel it contains mercury, and there is a long tube, okay, which is filled with a long glass tube filled with nearly 1 meter long glass tube filled with mercury, and at the top there is vacuum. Always there is vacuum. किन जब हामीले यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यो बेलामा नै चाहिँ जुन मर्करी कलमको चाहिँ प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसर त्यो ठाउँमा बराबर भएर लेभल चाहिँ तल झरेको हुन्छ, त माथि त्यहाँ भ्याकुम नै क्रिएट भएको हुन्छ। ओके, द्याट इज अल्सो नोन एज टोरिसेलियन भ्याकुम, त्यसलाई हामीले टोरिसेलियन भ्याकुम पनि भन्छौँ। सो आई थिंक द construction
is very much clear. How it works, that also we have come to know. So खाली बुझ्नु के पर्यो त भन्दाखेरि when the level of the mercury in the glass tube rises, what we understand, that atmospheric pressure is increasing. When the level of the mercury in the glass tube comes down, we understand that atmospheric pressure is decreasing. Okay, and accordingly we can forecast weather also. Anyway, now on the basis of atmospheric pressure, different instruments are made, like instruments based on atmospheric pressure. Many simple as well as complicated machines are made on the basis of atmospheric pressure. Some of them are your like syringe. I have shown you the figure, syringe. Similarly, air pump, simple water pumps, and we have to in our syllabus we have to learn these three in short. We can understand very easily what is the construction and how they works. Syringe. Okay, let's talk about syringe. What is the construction and how it works? I have shown you the figure. Very simple. Look here. Mainly it has got this cylinder, or we call it as barrel also. This part. Here is the nozzle and connected with the needle, and this is this. Here there is one piston. Okay. Now how it acts, how it works. When it is dipped inside the liquid or inside the medicine, this needle, okay, actually two types of action we have to do with the piston, that is your pulling and pushing. Pulling and pushing action. When the pulling action, try to understand, pulling action means we are pulling the piston out. Needle is inside the liquid, okay, there is inside the liquid, inside the liquid. Now needle is there, okay, and try to understand. I am showing you here. There is liquid. Pulling action means what? When the piston is pulled outward, okay. So you हामीले पिस्टनलाई बाहिरतिर पुल गर्दैछौँ. What happens actually? Look here, try to understand. यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर लागिरहेछ यो लिक्विडमा. एटमोस्फेरिक प्रेसर इज एक्टिङ अन दिस लिक्विड. या मेडिसिन हो सपोज, यो मेडिसिनलाई यो भित्र लिनु छ. एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर लागिरहेछ. जब यसलाई हामीले पुल गर्छौँ, पुल गर्नु बित्तिकै यहाँ के भयो त यो भोल्युम इनसाइड द सिलिन्डर यो इन्क्रिज भयो. जब यो भोल्युम इन्क्रिज, यो भोल्युम बढ्नुको अर्थ के भयो त यो भित्रको जुन एयर थियो त्यसको भोल्युम बढ्यो. ओके, त्यो भोल्युम बढ्नु बित्तिकै प्रेसर यहाँ के भयो त इट बिकम्स लेस डेन्स एन्ड प्रेसर यहाँको प्रेसर कम भइहाल्यो. त यो जब प्रेसर कम हुन्छ, यो भित्र जब प्रेसर कम हुन्छ अनि के गर्छ त यो यसमा लिक्विडको सर्फेसमा जुन एटमोस्फेरिक प्रेसर लागिरहेको थियो इट पुसेस द लिक्विड इनसाइड. सो जब हामीले
पिस्टनलाई बाहिरतिर जब पुल गर्छौं, पुल गर्दाखेरि यो भोल्युम, यो जुन सिलिन्डरको जुन यो भित्र खाली ठाउँ थियो, यो पिस्टन हो हैन। यो सुरुमा मानौं यो यहाँ थियो, सपोज अब यसलाई पुल गर्यो, यहाँ आयो, त यो भोल्युम बढ्यो। यो भोल्युम बढ्नुको मतलब भित्रको जुन प्रेसर छ त्यो कम भइहाल्यो। त जब भित्रको प्रेसर कम हुनुबित्तिकै जुन एयर प्रेसर यो मेडिसिनको सर्फेसमा लागिरहेको थियो त्यसले चाहिँ के गर्यो त लिक्विडलाई पुश गर्यो अनि इट गोज इनसाइड। यसरी पुल गर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन भित्र आयो। क्लियर? पुलिङ एक्सन अफ द पिस्टन इज क्लियर। अब पुशिङ एक्सन, व्हेन वी पुश, अब यसलाई हामी जब पुश गर्छौं, पुश गर्यो भने के भयो त यो जुन एरिया थियो यो चाहिँ यसको यो एरिया चाहिँ कम भइहाल्यो, मतलब कि भोल्युम घटिहाल्यो। भोल्युम घट्नु बित्तिकै यहाँ प्रेसर हाई भयो, त यो सिलिन्डरको भित्रको प्रेसर हाई भयो। अब यहाँबाट त हामीलाई यो औषधि लिनु त औषधि त हामी लिइसक्यौं, अब के गर्छौं औषधि लिएकोलाई? अब पेशेन्टको बडीमा चाहिँ त्यसलाई इन्जेक्ट गर्नु छ हामीले, इजन्ट इट? सिरिन्जको कामै त्यही हो। औषधि चाहिँ लियो अनि बडीमा, पेशेन्टको बडीमा चाहिँ इन्जेक्ट गर्यो। अब यसमा औषधि हामी लिइसकेपछि जब हामीले पुश गर्छौं, पुश गर्दाखेरि के हुन्छ त यो भित्रको भोल्युम कम, यो पुश गर्नु बित्तिकै भोल्युम कम हुँदै जान्छ। द्याट मिन्स यो भित्रको प्रेसर बढ्दै जान्छ, भित्रको प्रेसर बढ्दै जान्छ। प्रेसर बढ्दै गएपछि द लिक्विड कम्स आउट, द मेडिसिन कम्स आउट एन्ड इट कम्स आउट एन्ड गेट्स इनसाइड द skin or body of the, inside the vein of the body of the patient. So in this way, continuous here, I mean pulling then pushing. Pulling makes the medicine to get inside this syringe or cylinder of the syringe, and after that to inject in the body of the patient we have to push the piston. Clear? तो यहाँ पुलिङ गर्ने बेलामा हामीले बुझ्यौं। पुलिङ गर्ने बेलामा के भयो थियो भन्दाखेरि पुल गर्दाखेरि भित्रको यो सिलिन्डरको भित्रको भोल्युम बढेको थियो। त्यो बढ्नु बित्तिकै एयरको जुन प्रेसर थियो, एयर चाहिँ लेस डेन्स हुने भयो, धेरै उसले भोल्युम पाउनु बित्तिकै अनि प्रेसर चाहिँ त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि कम भइहाल्यो। प्रेसर कम भएपछि यो भित्र प्रेसर कम भएपछि लिक्विडको सर्फेसमा लागिरहेको प्रेसरले के गर्यो त लिक्विडलाई भित्र चाहिँ पुश गर्यो अनि यो सिलिन्डरमा अब औषधि आइहाल्यो। अब यो आएको औषधिलाई फेरि हामी के गर्छौं त पेशेन्टको बडीमा हामी जब यसलाई पुश गर्छौं पिस्टनलाई पुश गर्नु बित्तिकै अब यो भित्रको भोल्युम कम हुँदै जान्छ। द्याट मिन्स प्रेसर बढ्दै जान्छ अनि प्रेसर बढ्दै गएपछि निडलबाट चाहिँ औषधि पेशेन्टको चाहिँ बडीमा प्रवेश गर्छ। सो इन दिस वे syringe works. Okay, so so I think up to here you have understood. Okay, there is no any doubt. So we have come to know what is atmospheric pressure and what is its value. At sea level, its value is 760 millimeter of Hg or 76 centimeter of Hg. That is equivalent to 10 to the power 5 Pascal, and this is called 1 atmosphere. So 1 atmospheric pressure is the pressure exerted by 76 centimeter of mercury column. Okay, you can say at sea level at 0 degree centigrade. Another thing what we have understood, that why there is no effect of such a big pressure. I had shown you in my last class. Suppose this is a body, such a huge pressure is working here, 10 to the power 5 Pascal.
why there is no effect? Why there is no effect? Because like liquid pressure, air pressure or atmospheric pressure is also acting equally in the same direction at any point. Suppose this is a point, this is a point, try to understand. At this point, here 10 to the power 5 Pascal, downward then upward also 10 to the power 5 Pascal. In this direction 10 to the power 5 Pascal. In this direction also 10 to the power 5 Pascal. So that's why there is no any effect. Clear? And in our body also, from every side the same pressure is when acting, why doesn't it get collapsed? Okay, that also we have understood, due to our blood pressure. So when we go up in the higher altitude, we had come to know, as because the density of the air decreases, so the atmospheric pressure also decreases. That's why we have to be careful, we have to take the precautions. Mountaineers, when they are climbing up, they use special suits to balance that pressure. Okay, astronauts, there is no atmosphere, so atmospheric pressure is very less, no atmosphere. So that's why they wear a special suit that creates the pressure. What the suit astronauts are using, that is creating pressure, which is balancing the blood pressure. In aeroplanes also, the pressure is created inside. Actually, aeroplanes, they fly at very greater heights, so their atmospheric pressure is very low, so we may feel sickness. Low atmospheric pressure, body blood pressure is same, so blood pressure goes high. So that's why inside the aeroplane pressure is created, just to balance with our body pressure. So we should know what precautions for in different cases we have to take to tackle with this atmospheric pressure, and how the things are safe. That also we have come to know, how the things are safe. Okay, how we are safe. Here on the earth surface, actually more or less our blood pressure is equivalent to or equal to the atmospheric pressure. So that's why we don't feel any sort of sickness. So I had told in my last class also, high blood pressure means what? High blood pressure means the pressure of our blood is greater than the atmospheric pressure, so we feel sickness. Low blood pressure means the pressure of blood inside our body is less than the atmospheric pressure. So in that case also we feel sickness. Okay. Now how atmospheric pressure is measured? The instrument to use atmospheric pressure, generally barometer is used, and two types of barometer, aneroid, and in aneroid barometer liquid is not used. Okay. Mercury barometer or liquid barometer, generally we use the liquid mercury in liquid barometer, and it was invented by the Italian physicist Angelista Torricelli. Okay. And simple mercury barometer, here we have come to know the action, nothing, a simple vessel having mercury inside, 1 meter long glass tube filled with mercury. It is kept inverted like this. So at the top a vacuum is created, that is also called Torricellian vacuum. At sea level this reading is seen, sea level. Okay, this reading. So place to place this reading differs. So this reading 76 centimeter or 29
92 inches, this is at sea level. So, when the atmospheric pressure increases, the level of the mercury in the glass tube increases. When the atmospheric pressure decreases, the level of the mercury in the glass tube it falls down. Okay? Clear? Now, different instruments are made on the basis of atmospheric pressure. Some of the common instruments, syringe, air pump, water pump, okay, or your suppose a dropper, you have seen dropper, okay, dropper, how it works, very simple, dropper, I hadn't brought you, otherwise I would have shown you. So, when we just keep the dropper inside, what we do, we press the dropper, okay, then we release. So, when we are pressing, what is happening? The pressure inside the dropper it decreases. This is suppose dropper. This is suppose dropper. What is happening? Actually, try to understand. Very simple. Here atmospheric pressure is acting. When we press it, dropper, the air inside it comes out. We can see in the form of bubbles it comes out. Some of the air comes out. So, air pressure inside the dropper decreases and this pressure increases, so it pushes. As soon as we release, it goes inside. So, that is a very simple I mean apparatus or instrument, you can see dropper. Okay. This is syringe, air pump, water pump, these are all the different instruments which are based on the atmospheric pressure. So, for today time is over, this much only, and in our next class we will come to know how air pump and water pump they works. I will make you understand. Okay, this much only. Thank you very much.